हेलो नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଡେ 23ରେ। ଆଜି ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କଭରେଜ୍ କରି ହେଉଥିଲୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଚାଷବାସ କଳକାରଖାନା ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ କିଛିର ସର୍ଟକାଟ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେତିକି ପଢ଼ିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେତିକି, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ କିଲର କ୍ଲାସେସ୍। ତ 2026 ମସିହାରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରର ପାଇବାରେ, ତ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାର୍ବତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଟି ଅଟେ? ଦେଓମାଳି, ନା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ନା ମଳୟଗିରି? ତ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଏଇ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଦେଓମାଳି, କାରଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଯେହେତୁ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ନା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଅଣନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଟେ? ଅଣନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେଉଁଟା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯାହାକୁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ, ତ କୋଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ड्यूरिंग ए टी सुनामी बा टी सुनामी लिखा जाए पढ़ा जाए सुनामी। ड्यूरिंग ए सुनामी और साइक्लोन व्हाट इज द सेफेस्ट एक्शन टू टेक? सुनामी बा बात्या समय केउठारु सबुठारु सुरक्षित पदक्षेप अटे? एक बड़ गछ तले छिड़ा हवा, ना उच्च उच्च सुरक्षित स्थान को चली जावा, ना फोटो उठाइबा बाहर को जावा, ना समुद्र कूल निकट में ठिया हवा? तो सुनामी आसिले कौन करवा? सबुठारु गोटे बात्या आश्रयस्थल जो रही से पलैबा, उच्च एवं सुरक्षित स्थान चली जावा, कारण बात्या बन्या समय उच्च स्थान सब सुरक्षित अटे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देछि? ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच माइनर मिनरल इन इंडिया? भारत रे ओडिशा क्यों खनिज द्रव्य मुख्य उत्पादक अटे? सबुठारु अधिक होछि ओडिशा रे कोन बारे? आयरन ओर, लोह पिंड बाहर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हिच रिवर इज नोन आज लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा? केउंटी को ओडिशार जीवन रेखा बोली कुहा जाए? महानदी, कारण महानदी ओडिशार बृहत्तम नदी एवं यह आम राज्यर कृषि एवं अर्थनीति ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ गुरुत्वपूर्ण अटे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कौन देछि? द चिलिका लेक इज व्हिच टाइप ऑफ लेक? चिलिका केउं प्रकार ह्रद अटे? लागून हैला, गोटे लुणा ह्रद अटे। पिला माने बुझि पाइलो। आ अंशुपा होछि मधुरी ह्रद। द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया? भारत रे कपा चाष पई केउं मृत्तिका सबुठारु उपयुक्त अटे? सबुठारु भल होछि कोउटा? कृष्णकाल्पास मृत्तिका, ब्लैक सॉइल, कारण ताको रेगुर बेली कहते है। तो ये कृष्णकाल्पास मृत्तिका यही तार जल धारण क्षमता अधिक थिबारु कपा चाष पई यह सर्वोत्तम अटे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप? मध्यरु केउंटी गोटे खरीफ चाष अटे? खरीफ कहले कौन? जोटा वर्षा दिन चाष करा जाए ना कौन? तो धान, तो धानटा वर्षा दिन चाष कराए, तेणु यह गोटे मुख्यतः खरीफ फसल उदाहरण अटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हिच इज द शिमिलीपाल
ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଲୋକେଟେଡ୍ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? କେଉଁଠି ରହିଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଛି। କାରଣ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟା ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ with the help of which country? ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ସହରର ସହାୟତାରେ କେଉଁ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା ସହାୟତାରେ? ଜର୍ମାନର ସହାୟତାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କେବେ ହେଇଥିଲା? 1950ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଜର୍ମାନର ସହାୟତାରେ 1950 ଦଶକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which state in India is known as a ଗାର୍ନି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତର ଅର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ପଞ୍ଜାବ, କାରଣ ଉନ୍ନତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବକୁ ଭାରତର ଅର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। In case of an earthquake, which is the safest place to hide? ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା? ଲିଫ୍ଟ, ଏକ ମଜବୁତ ଟେବୁଲ ତଳେ, ନା ବାରଣ୍ଡା ତଳେ, ନା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ତଳେ? ଏକ ମଜବୁତ ଟେବୁଲ ତଳେ, ଅଣ୍ଡର ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟେବୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which type of forest is found along the coastal region of ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ହେନ୍ତାଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ନା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରକନିକା ପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣ ମାଟିରେ ଏହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଯାହା ନେଟୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which mineral is mostly used for generation of nuclear energy? ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଖଣିଜ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରକାର ଦେ? ୟୁରାନିୟମ୍। ୟୁରାନିୟମ୍ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ରହିଛି ହେଲା। ୟୁରାନିୟମ୍ ଏକ ବିକିରଣଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which of the following dams is built across the ମହାନଦୀ river? ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବନ୍ଧଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? କ'ଣଟା? ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସିଏ ଅଛି? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which state is the largest producer of rice in India? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଟି ନାମ କ'ଣ ଭାରତରେ? କିଏ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କାରଣ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପଟୁମାଟି ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଆନିମଲ୍? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କେଉଁ ଆନିମଲ୍ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଏଠି? କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ହେଲା, ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍। କାରଣ ଭିତରକନିକା ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଲୁଣ ପାଣି କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଲିଭ୍ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which of the following is a renewable source of energy? କେଉଁଠି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଟେ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଭରଣ କରି ହେଇପାରୁଥିବ। ତ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଟପେଷ୍ଟ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, କାରଣ ତାହା କେବେ ଶସ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। What is the main cause of floods in Odisha during the monsoon? ମନସୁନ୍ ସମୟରେ ବା ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ବନ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ଧରୁ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା, ନା ନାହିଁ? କାରଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହିଁ ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତ ହୀରାକୁଦ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which city is known as the silver city of Odisha? ସିଲଭର ସିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରୌପ୍ୟ ସହର କଟକକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ତା'ର ତାରକାସି କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ରୌପ୍ୟ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। The yellow revolution in India is related to the production of dash? ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପିତ ବିପ୍ଳବ କାହାର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ? ପିତ ବିପ୍ଳବ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ତୈଳବୀଜ ସହିତ ବା ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ସୋରିଷ ପରି ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପିତ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
Which of the following is the largest iron ore mine in India? ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ଖଣି କେଉଁଟା ରହିଛି? କେଉଁଠି ରହିଛି? ବାଦାମ ପାହାଡ଼। ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁଇଟା ଅଛି, ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗୁରୁମହିଷାଣୀ। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଲୌହ ଉତ୍ପାଦନ ପିଣ୍ଡର ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ତ ଗୁରୁମହିଷାଣୀ ତ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ, ତ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which gas is responsible for global warming? ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? କିଏ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରାକୁ ଧରି ରଖେ, ତେଣୁ ଏହା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏନର୍ଜି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ? 112। କାରଣ 112 ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଂସ୍ଥା, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର 112। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which district of Odisha is famous for the production of ହଳଦୀ? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? କିଏ? କନ୍ଧମାଳ। କାରଣ କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ ଏକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ତେଣୁ ଏହାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କାହାକୁ? କନ୍ଧମାଳକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which among the following is non-metallic mineral found in India? ଓଡ଼ିଶାର ମିଳୁଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅଧାତବ ଖଣିଜ ଅଟେ? ଅଧାତବ କହିଲେ କେଉଁଟା? ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍, ଚୂନପଥର। କାରଣ ଚୂନପଥର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଧାତବ ଖଣିଜ, ଯାହା ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ situated on the delta of which river? ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ନଦୀର ଏକ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ? କେଉଁଠି? ମହାନଦୀରେ ଅଟେ। କାରଣ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ମହାନଦୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏକ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which city is known as coal capital of ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ କୋଇଲା ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ? ତାଳଚେର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଳଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। What is the primary object of OSDMA? OSDMA ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁଟା? ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟିଜେନ୍, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରଶମନ। କାରଣ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସଫଳତା ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ OSDMA ର ମୁଖ୍ୟ କାମ ରହିଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which type of forest covers the maximum area of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which mineral is refined in the NALCO plant at ଦାମନଯୋଡ଼ି? ଦାମନଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ନାଲ୍କୋ କାରଖାନାରେ କେଉଁ ଖଣିଜକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି? କାହାକୁ? ବକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ। ବକ୍ସାଇଡ଼୍ରୁ କ'ଣ ବାହାରିଛି? ଆଲୁମିନା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଏକ କାରଖାନା ରହିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। What is the rank of Odisha in production of manganese in India? manganese ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେତେ? ପ୍ରଥମ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which type of agriculture involves cleaning a small path of forest and burning it? ତ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷିରେ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଂଶ ସଫା କରି ପୋଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟା କରାଯାଇଥାଏ? ପୋଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଡ଼ି ଚାଷ ନାମିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। During a cyclone, which organization in India provides yearly warning through signals of coastal? ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ସାଇରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ସତର୍କତା ଦେଇଥାନ୍ତି? କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି? EWDS। ସେଟା କ'ଣ? ଇୟର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
डिसमिटेशन सिस्टम उपकूलवर्ती अंचल लोक मानू सीधासख सतर्क करने यही व्यवस्था कर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर Which of the following is the oldest canal system in India? ओडिशा तो मध्य ओडिशा रे सर्वठारु पुरातन केनाल व्यवस्था केउटी सबुठ कोटा पुराना ओडिशा केनाल सिस्टम बा केन्द्रापड़ा केनाल बोली ताको कहुए 1860 रे निर्माण होता केनाल ओडिशा जलसेचन इत्यादि सबुठ पुरातन केनाल यहाँ ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर Which district is known as ग्रानेरी ऑफ ओडिशा ओडिशार क्यों जिला को ओडिशार अन्नमंडल कहुए है बरगढ़ को बोली कहुए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कारण धान उत्पादन में बरगढ़ फेमस हीराकुद नदीबंध जो उत्तम जलसेचन व्यवस्था थी सर्वाधिक धान अमल कौट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर Which type of power generation contributes the most of Odisha's electric need? ओडिशार विद्युत आवश्यकता पूरण करिबारे केउं प्रकार शक्ति उत्पादन सर्वाधिक अवदान रही सबुठ कौट रही तालचेर जो रही तापस विद्युत शक्ति है ओडिशा रे मिलुवा कोयला यहाँ मिलता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर Where is the headquarter of East Coast Railway located? पूर्वतट रेलवे मुख्य कार्यालय केउठी अच्छी कौटी अच्छी भुवनेश्वर रही ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर Which is the primary object of Project Tiger in शिमिलीपाल प्रोजेक्ट टाइगर मुख्य उद्देश्य कौन था बाघ एवं से बासस्थल संरक्षण करने कारण यही प्रकल्पर लक्ष्य होची बाघंकर वंश वृद्धि एवं तांकर परिवेश को सुरक्षा देवा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर Which of the following causes the most soil erosion in the hilly region of Odisha? ओडिशार पार्वत्य अंचल निम्नतम मध्य क्या जो सर्वाधिक मृत्तिका क्षय होता है काट होता है जंगल क्षय और पोड़ू चाष होता है जो डिफरेस्टेशन आ पोड़ू चाष होता है जहाँफल गछ कटा पहाड़ को पोड़ी चाष कर माटी ढिला धोई जाए कौन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर Which area in Odisha is highly prone of dot मरुड़ी ओडिशार केउं अंचल सर्वाधिक मरुड़ी प्रवण अटे कौटी केबीके एरिया कलाहांडी बलांगीर कोरापुट कारण अल्प वृष्टिपात एवं जल संरक्षण अभाव जो यही अंचल मरुड़ी प्रवण देखा जाता है केबीके एरिया कलाहांडी बलांगीर कोरापुट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर Which among the following is a major रबी क्रॉप्स इन ओडिशा ओडिशा रे एक प्रमुख रबी फसल केउंटी अटे कौटी मुग शीत दिने धान कटा पर ओडिशा रे बहु परिमाण में मुग चाष कराई ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर What is the name of the cyclone that hits Odisha in 1999 है causes massive destruction 1999 मसीह बढ़ी महाबात्यार नाम कौन सुपर साइक्लोन अक्टोबर 29 1999 मसीह ओडिशार सबुठार भयंकर प्राकृतिक विपर्य होता ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर Which mineral is mostly used into the production of climate सीमेंट उत्पादन में मुख्यतः केउं खनिजटी व्यवहृत होता है सब किए अधिक व्यवहृत है लाइमस्टोन व्यवहार कराई ठीक है जो कंचा माल से सीमेंट उत्पादन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर Which of the following थर्माल पावर प्लांट इन लोकेटेड इन अनुगुल डिस्ट्रिक्ट अनुगुल जिले में निम्नत मध्य केउंटी तापज विद्युत केन्द्र अवस्थित अटे एनटीपीसी कणिहा कारण यही कणिहा तापज विद्युत केन्द्र अनुगुल जिले में अवस्थित एवं यह भारतर अन्यतम बृहत्तम विद्युत केन्द्र अटे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर Which river in Odisha is known as the Ganga of South Odisha? ओडिशार केउं नदी को दक्षिण ओडिशार गंगा बोली कहुए ऋषिकूल्य कहुए यह गंजाम जिलार जीवन रेखा यह दक्षिण ओडिशार गंगा भाव सम्मान दी जाए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया सबुठारु अधिक क्या उत्पादन करता है ओडिशा क्रोमाइट करता है भारतर प्राय 95% अधिक क्रोमाइट केवल ओडिशा ही मिलता है ठीक है मांगानीज क्रोमाइट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर
Which of the following is a major risk during a high intensity earthquake? तीव्र भूमिकंप समय निम्न मध्य केउंटी सबुठारु बड़ विपर्यय अटे? सब किए कोठाबाड़ी भुशुड़ी पड़ाटा कारण भूमिकंप समय कोठाबाड़ी भूसिवा जो सर्वाधिक जीवन और संपत्ति हानि होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेयर इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड इन ओडिशा? ओडिशार सबुठारु बड़ हेन्ताल बण बा मैनग्रोव अरण्य केउंठी अवस्थित? भितरकनिकार अवस्थित सबुठारु बड़ और भारतर द्वितीय बृहत्तम मैनग्रोव परिस्थान। ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट रो मुख्य कारण कौटा? कौटा वायुमंडल गैस द्वारा उत्ताप धरी रखा कारण अंगारकाम्ल भली गैस पृथ्वी को फेरी जाता विकिरण को धरी रखी तापमात्रा बढ़ाई था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? केउटा एक अण नवीकरण योग्य शक्तिर उत्स अटे? कौटा प्राकृतिक गैस कारण प्राकृतिक गैस व्यवहार पर शेष हो जाए यह पुनर्बार सहज तैयारी ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन व्हिच सीजन इज द रबी क्रॉप सोन इन ओडिशा? ओडिशा रे केउं ऋतु रे रबी फसल बुना जाए? कौटी शीत ऋतु करा अक्टोबर नवेम्बर मास फसल आरंभ करा शीत ऋतु बढ़ी थाए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What should be done immediately during a lightning strike? बिजुली मारिबा समय तुरंत कौन करवा उचित? कौन करा उचित? बंद घर बा कार भितर आश्रय नेवा उचित कारण बंद घर बा धातु निर्मित कार भितर अपेक्षा सुरक्षित स्थान अटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा? सबुठारु बड़ नदी किए? ओडिशार महानदी अटे। ओडिशार दीर्घतम नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर ग्राफाइट माइनिंग? ग्राफाइट खଣି ପାଇଁ ओडिशार केउं जिला प्रसिद्ध अटे? कौटा बलांगीर। केवल बलांगीर नुह बलांगीर और रायगड़ा उत्तम मानर ग्राफाइट से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट? जैव वर्ज्य वस्तु क्यों प्रकार शक्ति मिलता है? कौटा बायोमास एनर्जी जैव शक्ति मिलता है कारण उद्भिद प्राणीर मल कृषि वर्ज्य वस्तु मिलुत शक्ति को ही बायोमास बोली कहते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लेटेशन? ओजोन स्तर क्षय मुख्य कारण कौटा? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कारण फ्री जो एसी निर्गत जो CFC गैस ओजोन स्तर को पतला कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन ओडिशा इज फेमस फॉर? गहिरमथा बीच गहिरमथा बेलाभूमि ओडिशार केउं अभयारण्य प्रसिद्ध? कौटा भितरकनिकार गहिरमथाटा विश्वर सर्वोत्तर बृहत्तम ऑलिव ब्रेड खनिजर प्रजनन केन्द्र अटे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैसेस? बायोगैस मुख्य उपादान कौन अटे? कौटा बायोगैस मुख्यतः मिथेन कारण बायोगैस रे प्रायतः 50 रु 75 भाग शतकड़ा मिथेन थाए जहाँ जालेनी भाव काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हिच ट्री इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द सेल टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा? ओडिशार शाल जंगल रे साधारणतः केउं गछ अधिक देखा जाता है? कौटा शाल जंगल शाल देखा ना ओडिशा सबुठारु पर्णमोची अरण्य शाल गछ प्राधान्य रही। पर्णमोची अरण्य क्या कहते? एक वर्षर एक निर्दिष्ट समय पतला जाए पर्णमोची अरण्य कहते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द इमरजेंसी नंबर ऑफ एम्बुलेंस सर्विस इन ओडिशा? ओडिशा एम्बुलेंस सर्विस सब अधिक 108। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्पटम ऑफ डॉट? केउंटी मरुर एक लक्ष्य अटे? तीव्र जल अभाव कारण वर्षा अभाव मृत्तिका और जलाश्रय सुखी जाए जल अभाव देखा देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? परिवेश एक जैव उत्पादन निर्मित मध्य केउंटी अटे? किए समस्त जीवंत वस्तु जमीक गछलता हो प्राणी माने हो एक उद्भिद हो जो जैविक उत्पादन अटे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट पे कौन देखिए ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड डिजास्टर केउटी एक मनुष्यकृत विपर्यय अटे गोटे जंगल निआ लगेदवा तो मनुष्य द्वारा सीटा होता है असावधानता जो होता है ठीक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अक्षय प्राकृतिक संपदर एक उदाहरण अटे अक्षय प्राकृतिक संपद कहले कौन जोटा क्षय हम ना तो कौटा क्षय हम ना सौर विकिरणटा क्षय हम नहीं सोलार रेडिएसनटा क्षय हम नहीं क्या सूर्य मिलित शक्ति एक असरण शक्तिर उत्स तो तेणु यह एक अक्षय बा नवीकरण योग्य संपद अटे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपोजिट्स ऑफ व्हिच मिनरल एरिया आर फाउंड इन पंचपटमाली माइन्स ऑफ ओडिशा ओडिशार पंचपटमाली खनि रे विश्वर सबुठार बृहत्तम केउं खनिजर गच्छित होई रही कोटा अधिक रही ओडिशा कहला माने बक्साइड आसला है कोरापुट जिले में अवस्थित पंचपटमाली ठारे एशियार सबुठार बृहत बक्साइड खनि रही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर द व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रे अल्ट्राभायोलेट रे को गोटे अति बैगणी रश्मि केउं स्तरटा पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है ओजन स्तरटा ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर व्हिच प्रोजेक्ट इन ओडिशा इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द इन ऑलिव रेड टर्टल्स ओडिशार केउं प्रकल्प स्पष्ट भाव ऑलिव रेड कईंचर संरक्षण पर उद्दिष्ट अटे ऑपरेशन कच्छप ओडिशार उपकूल में ऑलिव रेड कईंचर सुरक्षा यही प्रकल्पटा को आरंभ कराइला कोटा ऑपरेशन कच्छपटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड साइक्लोन वार्निंग्स मतलब भारत में केउं संस्था पाणीपाग पूर्वानुमान और बात्यार सतर्क दायी अटंती किए दायी अटंती आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय पाणीपाग विभागटा सारा देश में पाणीपाग संबंधी तथ्य और चेतावनी प्रदान करता ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बर्तमान पिला 70% परिश्रम घटीगला तो आगू कई बड़ी लाइक से सब्सक्राइब करी तो लाइक से सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु आगू कई बड़ी नुआ नुआ वीडियो देखिए तो ये रही जय जगन्नाथ जय माँ मंगला।